नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद्भागवतर नवम स्कंधर 20 अध्याय पाठ करिबा। शुक उवाच शुण परीक्ष नृपमणि जे पुरु वंशर काहाणी जे बाजे मंत कले कर्म जे वंश मध्ये तोर जन्म से वंशे राज ऋषि जेते संक्षेपे कहिबि मु तोते जे पुत्र जन्मे जय नाम से पुरु वंश गुण धाम ताहार होइला नंदन नाम ताहार प्रचिन्वान रवीर ताहार कुमार मनस्यु तार वंशधर तार तनय चारुपद सुद्युजे ताहार दायद तार कुमार बहुगव संजाति ताहार संभव अहम जाति तार तनये रुद्राश्व तार पुत्र होय घृताची अपसरा गर्भे रुद्राश्व पुत्रे बहु भावे एकु आरेक अनुपम शुण हो ताहांकर नाम ऋतेयु कुखेयु एबेनि स्टंडितिलेयु कृतेयु घेनि जलेयु संतयतेयु दुई धर्मेयु सत्ययु बोलाई व्रतेयु बनेयु ए दश अप्सरा गर्भे पुरु वंश विष्णुर अंशे जात होई स्वधर्मे पाळिले ए मही ऋतेयु सुतरंती नाव तहु सुमति आर ध्रुव अप्रतिरथ तिनि जाण अप्रतिरथ सुत कण्व तार तनय मेधातिथि प्रस्कण्व ताहार संतति कण्वर वंशे जात होई संसारे ब्राह्मण बोलाई रेभिजे सुमतिर पुत्र दुष्मंत तार वीर्ये जात सुंदरे नाही रूप सीमा शुण हो ताहार महिमा दुष्मंत राजा एक दिने मृगया अर्थे गला बने कण्वंक आश्रमे मिलिला अद्भुत कन्याए देखिला अंगभूषण झटकंती लक्ष्मींक प्राये दिशे कांति ताहाकु देखि काम बसे संभोग करिबार आसे तारूप देव मायामयी देखिण मन न रहई अळप बळ घेनि संगे दुष्मंत मिले तार आगे आनंदे तार दर्शने बोलई परिग्रह मने हास्य बदने तार पासे मधुर वाक्ये मन तोषे हे शुभे कमल नयनी कह तू काहार नंदिनी निर्जन बने किंपा अछु कह काहाकु बर इच्छु तो रूपे अछि के बासम कह तोहर किस नाम निश्चय तू राजार नंदिनी जानिली तोर रूप चिन्नी मुझे पुरुर वंशे जात अधर्मे न बळे मो चित्त एमंत राजा मुखु शुणी से कन्या कहे परिमाणी। शकुंतला उवाच शुण राजन चूड़ामणि मु विश्वामित्रंक नंदिनी मेनका नामे मो जननी दैबे मोर कर्म घेनी मते पकाई गला बन पक्षीए मोहर जीवन पाଳିले मते स्नेह बही ए बने भक्ष्य भोज्य देई मुहि जे शकुंतर बाला तेणु मो नाम शकुंतला मोहर जन्म कर्म मान सबु जानती मुनि कण्व जन्म मो कौशिक कूले मु एहा जाने जोग बळे तु जेबे मोहर विश्वास आस मोहर पासे बस मोहर पूजा घेन तुही निबार भुंज एथे रही एमंते तार मंजू बाणी आनंद मने राजा शुणी दुष्मंत उवाच बोलई कन्या मुख चाही भो शशि मुखी शुण तुही तु जात कौशिकर वंशे तोहर इच्छा मन तोषे जेबे बरिबु तुही मते ए मोर सत्य वेद मते एसन सत्यताकु करी गंधर्व मते रक्षे कन्या बरी स्वभावे पंडित राजन जानई सकल विधान विवाह करी तार संगे रात्रे बंचिला रति रंगे अमोघ वीर्यता स्वभावे रहिला शकुंतला गर्भे प्रभाते राजा गला पुर काळे ता जन्मिला कुमार से बने कण्व ऋषि थिले विधाने जात कर्म कले
ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ରାଜବଳା, ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା। ସିଂହକୁ ବାମ ଭୁଜେ ଧରି, କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟେ କରି। ରଜୁନି ବେଶୀ ତାର ଗଳେ, କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟେ ଖେଳେ। ପୁତ୍ରର ଦେଖି ବାଳ ଲୀଳା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ପ୍ରାୟେ ମଣି, ତକ୍ଷଣେ ଋଷିଙ୍କ ଦୁଲଣି। ପୁତ୍ରର ହସ୍ତ ଧରି ବେଗେ, ମିଳିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ। ରାଜା ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ବୁଜିବେନି ଆଖି। ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା, ଭାବନା ଜାଣି ଉପେକ୍ଷିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଆକାଶର ବାଣୀ, ସେଠାରେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି। ଆତ୍ମାର ରୂପେ ପୁତ୍ର ଜାତ, ଏ ନିଶ୍ଚେ ତୋର ଦାରାସୁତ। ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ନିଜଠାରୁ, ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ ନର୍କରୁ। ତୁମ୍ଭେ କରିଚ ଗର୍ଭାଧାନ, ଏ କଥା ନୁହଁଇ ଯେ ଆନ। ଆକାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ତୋଷ ମନେ। ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁତ୍ର ନାରୀ, ଗୃହେ ସ୍ଥାପିଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଅନ୍ତେ, ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ଜଗତେ। ନାମ ଭରତ ନୃପବର, ପ୍ରକାଶେ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ଯେ ରାଜନ, ଶରୀରେ ଦିଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ। ଚକ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଦିଶେ, ଚରଣେ କମଳ ପ୍ରକାଶେ। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳି ଋଷି ଯୁଥେ, ସ୍ଥାପିଲେ ଅଭିଷେକ ମତେ। ସେ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ, ଧର୍ମେ ଯେ ପୃଥିବୀ ପାଳଇ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କରେ। ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶ ଅଶ୍ୱମେଧେ, କ୍ରମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ସାଧେ। ଯଜ୍ଞରେ ବରି ଦ୍ୱିଜ ଗଣ, ଅନେକ ଦେଲା ଧନ ଦାନ। ସେ ପୁଣି ଯମୁନାର ତୀରେ, ଅଷ୍ଟଶତପତି ଯଜ୍ଞ କରେ। ଅଗ୍ନିକୁ ବିଧିରେ ତୋଷିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲା। ଏମନ୍ତ ନୃପ ଏକାବେଳେ, 133 ଯଜ୍ଞ କଲେ। 13,084 ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରେ ତୋଷି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଜ୍ଞେ ପାଇଲେ ଗୋରୁ ଦାନ। 14 ନିୟୁତ ଯେ ହସ୍ତୀ, ସେ ଯଜ୍ଞେ ଦେଲେ କନୃପତି। 33 ଶତ ଅଶ୍ୱ ଦେଲା, ସେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବଳା। ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ, ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ। ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ, ନୋହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ। କିରାତ ହୁଣ ଯେ ଯବନ, ପୌଣ୍ଡ୍ରିକ କଙ୍କ ରାଜାଗଣ। ଶକ ଖଗାଦି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯେତେ, ସବୁ ଛେଦିଲା ଏ ଜଗତେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନବ ସକଳେ, ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବଳେ। ଦେବାଙ୍ଗନାକୁ ହରି ନେଇ, ପାତାଳେ ଲୁଚିଥିଲେ ଯାଇ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି, ପାତାଳୁ ଆଣିଲା ଉଦ୍ଧରି। ଭରତ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କାଳେ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ। ପୃଥିବୀ ସର୍ବଶସ୍ୟ ଦେଲା, ଯେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ମାନ, ସମସ୍ତ କଲା ସମ୍ପାଦନ। ସପ୍ତବିଂଶତି ଯେ ସହସ୍ର, ବତ୍ସର ପାଳିଲା କଦେଶ। ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, ଭରତ ରାଜାର ଚରିତ। ସେହି ରାଜାର 3 ନାରୀ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତ କରି। ରାଜା ବୋଲୋଇ ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ, ମୋ ପୁତ୍ର ପରି ନ ଦିଶଇ। ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭୟେ ନାରୀ, ବାଳ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି। ଦେଖି ସେ ରାଜବଂଶ ହତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ। ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ଉପାୟେ ହେବ ଜାତ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ମରୁତ ସୋମଯୋଗ କଲା। ମରୁତଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ, ପୂର୍ବେ ସେ ଉଦ୍ଧତ କ୍ଷତ୍ରଜ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ। ଭାତୃବଧୂ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ, ପୂର୍ବେ ରମିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ମୈଥୁନେ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ କାମେ ହୋଇ ମତ୍ତ। ଗର୍ଭେ ଯେ ଶିଶୁ ତାର ଥିଲା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଷେଧିଲା। ବଳାତ୍କାରେଣ ବୃହସ୍ପତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଧାନ କଲେ ତଥି। ଗର୍ଭ ବାଳକ ପଦାଘାତେ, ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ଗତେ। ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ, ଗର୍ଭ ଶିଶୁକୁ ଶାପ ଦେଲେ। ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଣୁ କଲୁ ରୋଧ, ତେଣୁ ତୁ ହୁଅ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ। ତକ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ, ତା ଦେଖି ତା ମାତା ଚକିତ। ତହୁଁ ଯେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାତ, ତାହାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ମରୁତ। ଭରତ ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହେଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତାକୁ ଦେଲେ। ଭରତ କର୍ମ ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ, ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ।
कहिला विप्र जगन्नाथ नवमे वंशानुचरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।